Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas pripremamo praline, vrlo jednostavna poslastica koju ne trebate uopšte da pečete. Dakle, samo rastopite čokolade po želji. Imate pa sigurno jedno 456 miliona različitih kombinacija, pa izaberite jednu. Jel? Možete filovati, ne morate filovati, možete dodati neki od likera ako volite takvu vrstu pralina i možete puding, voće iz kompota, višnjicu na primjer, sa mliječnom čokoladom unutra. A ovaj put idemo sa jednom jednostavnom varijantom onako za početak, za one koji to nikad nisu pripremali. Idemo vidjeti kako se praline domaće pripremaju. Za mnom. Kao što vidite, sve sastojke sigurno imate u kući. Možda nemate bijelu čokoladu, ali imate vjerovatno crnu. Evo, kod mene je čokolada za kuhanje, ja sam tu usitnila koliko sam mogla. Tu je također bijela čokolada za kuhanje. Sve količine ćete imati u opisu videa. Ovdje imam tostirane lješnjake koje sam malo prije tostirala, a postupak za tostiranje lješnjaka za pripremu za torte, za kolače možete pogledati na mom kanalu. Naravno, bilo bi poželjno da imate ovaj silikonski, vidite, kalup za praline. Ovo imate svugdje nabaviti i uopšte nije skupo, tako da se ne brinete. Treba će nam kaščice za miješanje, naravno čokolade i treba će nam što manja ova četkica. Moj sin pita može li četkica od likovnog, neka sine, hvala ti. Puno živ i zdrav bio, ali ne bi da nađem kakvu dlaku, znate da je ono učupavo. Mi ćemo ovu koristiti. Jest da je ona široka, ali pogledajte, znači ne treba vam čitavom dubinom. Sa strane malo pritisnete, tako da možete ovu rupicu fino unutra da, vidite, da namažete tom otopljenom čokoladom. Vrlo je bitno napomenuti kada čokoladu budemo topili. Dakle, ja ću to raditi u mikrovalnoj. Svakih 10 do 15 sekundi ćete izvaditi, promiješati kašikom, vratiti ponovo u mikrovalnu, da se još 10-15 sekundi topi i sve tako dok čokolada ne bude ravnomjerno rastopljena. Zašto to radimo? Pa zato da bi ove naše praline kada budu gotove, kada se skroz ohlade, bile hrskave kad ih jedete i na sobnoj temperaturi. Znate da se čokolada na sobnoj temperaturi topi. Ovako pripremljena čokolada se neće topiti. Evo i na 20 sekundi se jedva počela topiti, ali polako idemo nazad u mikrovalnu. Ovo je već bolje, polako je krenulo. Idemo nazad u mikrovalnu i sve tako dok ne dobijemo potpuno otopljenu čokoladu. U rastopljenu čokoladu ćemo dodati 2 kašike ulja. Sve ćemo to dobro izmiješati. Nakon što smo rastopili, uzimamo ovako pomalo u kašiku, stavljamo u naše kalupe. Nemojte sve, znači idemo po ovaj jedan red otprilike, da se čokolada ne bi stisnula do kraja dok mi sve nadžiđamo. U slučaju da se počne stiskati, slobodno vratite na jedno 20 sekundi nazad u mikrovalnu. Sada sa ovom, ne znam koliko vidite, ovo je ipak tamno unutra, čokolada tamna. U svakom slučaju zidove namažite sa ovom čokoladom. Tako. I onda ćete, kad sve uradite ovako do kraja, staviti ovaj kalup malo u frižider. Na isti princip pripremamo i bijelu čokoladu. Evo vidite kako se čokolada stisnula. Stavila sam malo u komoru. Malo mi brže ide nego onako u frižideru, pravo da vam kažem. Sada ćete kombinovati sebi. Hoćete li samo crne ili ćete miješati malo sa bijelom čokoladom, prvo crna pa bijela pa lješnjak, kako god hoćete. Evo ja ću krenuti sa ovim prvim redom gore. Malo bijele, znači nemojte pretjerati. U bijelu nisam dodala ulje, odmah da znate. Jedan lješnjak i sada trebamo napuniti, samo da nađem kaščicu, neku malo užu. Do vrha.
Dakle, redajte onako kako vi želite. I kad sve to završite, napunite, onda ćete staviti ponovo u frižider da se to dobro, fino sve ohladi i stisne. Evo, to je sva mudrost. Ako vam slučajno ostane bijele čokolade, možete s njom da ukrasite praline sa plastičnom kesicom. Dakle, ukoliko nemate forme za ukrašavanje, a odrežete vrh kesice i to tako da dobijete malu rupicu i onda samo prelijete preko. I evo ga, sve sam napunila, zafalilo mi za ove dvije tu na kraju, tako da sam rastopla jednu onu malu čokoladicu ovako, ne znam koliko ima u njoj, 70, čini mi se 50-70 grama. Samo evo da dopunim znači ove dvije i dobila sam koliko je ovo 5 x 3, 15 pralina. I ostao mi ovaj jedan huda majko, sad ću da ga smažem lješnjak. Dakle, ja ću sada ovo staviti u zamrzivač da se dobro stegne, a kako se vadi vidjet ćete kasnije. Evo nas posle nekih otprilike pola sata da vidimo kako se to, vidite, malo samo raširite. Kalup samo ispada. Pogledajte. I fino poredate, ovo možete odlomiti. Znači morate biti brzi. Gledaj komadić naravno u usta, jer ovo se sve topi pod rukom. Evo ga. I tako redom. E sad šta sam rekla, na kraju kad sve povadite možete ukrasiti sa rastopljenom bijelom čokoladom ako želite. Nije znači obavezno i ovako su fantastičnog ukusa. Eto, nadam se da vam se dopadaju ovi, hajde da kažem, praznični kolačići jer su jako brzi i vrlo jednostavni, svima će se dopasti.